ايه ده؟ استنى يا عم، انا عملت الدخل ده قبل كده بس المره دي مختلفه. ليه انا قلت المره دي الدخله مختلفه مع ان هي نفس الازازه؟ لا، ما كانتش نفس التاني، كانت كنز يا جماعه. اللي ما شافش الحلقه دي اطلع بص عليها فوق. المره دي انا جايب ازازه، بس الازازه دي بقى نعمل بيها ايه بقى يا معلم؟ هنعمل منها سبيكر او سماعات. سودا باب. سودا باب ده بيعمل ايه؟ سماعه بتركب على اي ازازه عادي جدا، بتخلي الصوت يبقى عالي جدا وبتحولها لسماعه. طب ازاي؟ ما بحبش اتكلم كتير والله يا جماعه، عايز اوريكم على طول، مش عايز اضيع وقتكم بالرغي الكتير، عايز اوريكم عشان عارف الناس بتحب تشوف حاجه بعينيها، مش احب الرغي، انا مش عايز الرغي. وجايبين السكينه ونفتحها كده اهو، وايه، ونوريكم. السماعه دي بتيجي عباره عن بالمنظر عامل كده، بيجي معاها ازازه لوحديها. ماشي، دي ازازه عاديه خالص بتيجي معاها، بحيث ان انت ممكن تستخدمها هي كبديل يعني بدل الازازه العاديه. بس اللي شدني اصلا في الاعلان بتاعها ان هم بيقول لك ان هي ممكن تستخدمها مع اي ازازه. هو الجزء ده اللي بتشيله بس معاك، جزء صغير خالص وهو بيطلع صوت حلو. بس انت عايز تضخم الصوت، هات ازازه زي كده وركبها عليها زي ما احنا هنجرب دلوقتي. بيجي معاها اكسلري كورد، وبيجي معاها الشحن بتاعها تايب مايكرو يو اس بي. ماشي، احنا مش محتاجين كل الحاجات دي اصلا. كل اللي احنا محتاجينه ولا كمان دي بقى هنجربها على دي برضو، عشان ايه يعني، في حاله ان الناس لو عايزه تسمع الصوت بتاع دي ودي، ونشوف هل في فرق بين دي وبين الازازه العاديه ولا لا. تعالوا في الاول نجرب السماعه لوحديها، وبعد كده نركبها على الازازه اللي جايه معاها، وبعد كده نركبها على الازازه العاديه خالص، ونشوف هل في فرق ولا مفيش فرق. كده انا 25%. مش بطالة. 50%. I met you in the summer and I came to your town. كده على حاجة فيها 100%. We fell in love and we burned it to the ground. And we could be together, baby, but I gotta leave soon. And everybody's listening now, but we انا شايف ان هي مش بطاله بصراحه لوحديها كده، يعني السماعه لوحدها مش بطاله، يعني حلوه تتسمع يعني. بس لو اعتقد لو انت حواليك دوشه مش هتبقى يعني مش هتبقى عاليه قوي. طب تعالوا نجرب بقى ايه الازازه اللي جايه معاها. هنا ده المكان، بتفتح المكان ده كده بالمنظر ده كده، وبتقوم ايه مدخل اي ازازه عاديه خالص. بس طبعا هركب السماعه بتاعتهم لان هم عاملين فيها يعني شويه حركات كده عشان تعلي الصوت شويه، فاحنا هنشوف الفرق، هل هيبقى فيه فرق جامد ولا لا. وبس بتربطها من هنا كده وبس، ونشغل نفس المزيكا عشان نشوف الفرق، ونشغله برضو على 25% الأول. كده 50%. We fell in love and we burned it to the ground.
And we could كده أعلى be حاجة فيها together, برضه. baby. But I gotta leave soon. Everybody's listening now, but we got nothing to lose. When I met you in the summer. حد لاحظ الفرق؟ انا اعتقد في فرق، بس يعني مش جامد قوي لدرجه ان انا اقول مثلا في فرق شاسع بصراحه، يعني مش عارف. تعال نجرب الازازه العاديه. يعني اعتقد ايه ده. تعال نجرب الازازه العاديه. تعالوا نجرب نفس التراك برضه عشان ايه 25%. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. The crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no 50%. photos. Up the ride like Soma. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. That's why I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night it's cinematic. When you roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I met you in the summer. And I came to your town. We fell in love. And we burned to the ground. And we could be together, baby. But I gotta leave soon. Everybody's listening now. اقول لكم رايي انا بقى. يعني انا سامع صوتها هنا، انا شايف ان الازازه دي لما ركبت الازازه البلاستيك اللي هي بتاعت الكوكاكولا الصوت اعلى لسببين. اول سبب انا حاسس بالفايبريشن او بالاهتزاز جامد جدا في الازازه، يعني انا حاسس بيه مش سامعه بس حاسه. اول حاجه. تاني حاجه عشان اعتقد ان هي الازازه اطول، فالهواء نسبه الهواء فيها مش متركزه في حته واحده او في جزء واحد، يعني متوزعه، فالصوت طلع قوي جدا. ده رايي انا يعني مش شايف ان دي كانت مؤثره جامد، يعني الجزء ده مش مؤثر جامد. بس هو في ميزه برضو ان انت ايه بتشيل الاتنين مع بعض. دي طبعا مش هتعرف تشيلها معاك في كل حته، بس دي لو موجوده حواليك طبعا، يعني دي موجوده في كل مكان حوالينا، يعني الازاز العاديه خالص. اما فديت الازازه اللي جايه معاها، فدي حلاوتها ان انت بتحط السبيكر كده وبتقفله، وبعدين بتشيلهم زي ما هما مع بعض كده حته واحده، يعني كل ده في حته واحده كده مع بعض كده، بقت كله مع بعض كده حاجه واحده. صوتها عجبني اكتر بكتير لوحديها، وكمان مع الازازه دي ما عجبتنيش قوي، يعني حسيت ان هي عاديه، مش هقول لك ما عجبتنيش. طب انا عايز اجرب حاجه، مش عارف الناس هتوافقني ولا لا. عايز اجرب اشغلها وهي جوه الازازه دي، ونفتح بس الغطا من بره كده. تعالوا نجرب ايه 100% على طول، مش هنقعد بقى ايه نغير 75. They say Mike's about to blow though. Tell me something that I don't know. Crowd bouncing like pogos. You can come on the tour bus, just please no photos. After all that Soma. Cause we be going off on the off nights. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so hard that it's hard to lose. That's why I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Cause if winning is a habit, then I've been an addict. Every night it's cinematic. When you roll with us, we won't live forever. But I will remember when I met you. السماعات خرمت، تحسوا ان السماعات خرمت ولا حاجه؟ مش حلوه دي كده. بس الصوت كان عالي بصراحه عجباني جدا. حجمها صغير، صوتها مش وحش، يعني يتسمع. الفكره بتاعتها لطيفه، فكرتهم لذيذه فيها خالص جدا، ان هو انت بتركبها على اي ازازه، مثلا قاعد في رحله مثلا، او قاعد مع اصحابك في الجامعه او في اي مكان وعايز تشغل مزيكا، حاجه كول يعني، حاجه لطيفه ان انت ايه تطلعها من جيبك كده وتحطها كده، الناس هتقعد تبص لك تقول لك ايه ده، ايه اللي انت جايبه ده. ودي كانت حلقة النهاردة. لو الفيديو عجبك ما تنساش
تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بيس.